I don't know whether you know that Indonesian folk songs, they are very, very popular in China. So many people could sing or hum the Indonesian folk songs. For instance, the boat song, 风儿吹动我的船帆, or 哎呦妈妈 哎呦妈妈你不要对我生气 etc. Those are the songs actually for people across generation. Me, my parents, my grandparents, we were raised listening to those really beautiful lyrics. So Mr. President, how do you think the cultural understanding could be further enhanced given that both countries all have very time-honored history, rich cultural heritage, and of course very solid friendship? Ya, memang kita ini orang Timur. Jadi budaya kita, budaya RRT, budaya Indonesia hampir mirip-mirip. Saya kira karena itulah beberapa nyanyian yang terkenal di Indonesia juga sangat digemari di RRT, misalnya Bengawan Solo. Itu presidensi tahu bagaimana bernyanyi mengenai Bengawan Solo. Yeah. Artinya memang nyanyiannya sangat indah sekali. Well, this time we followed you to the beautiful island of Bali to see people's lives here. And many people that we talk to, they say you love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai. Dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Dan dari situlah juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana membuat sebuah policy, membuat sebuah kebijakan. You said before that becoming a president wasn't your dream while you were a little boy. Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami. So actually, our President Xi Jinping also believes in people-centered philosophy. And personally, you have met with him and held telephone conversation with him for so many times. So what is your impression of him? And during those interactions, is there something that is really impressive, something that really stands out in your recollection? Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam sekali. Well, this year is a very important major political event in China, the National Congress of the CPC. So, what do you think is the significance of this event? Ya, kita ingin kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat RRT. Tetapi juga bisa juga menghasilkan keputusan yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang diinginkan oleh semua negara. So, Mr. President,
As the leader of Indonesia, it seems that you put lots of emphasis on infrastructure building. In talks with the people here, so many of them say that they are seeing increasing number of bridges, roads, buildings in different islands and also major cities. So why are you paying extra attention to infrastructure, and what does it mean for the development of Indonesia? Daya saing Indonesia akan baik apabila infrastrukturnya baik. Dan dalam kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 km jalan tol, kemudian juga membangun 16 airport baru dan 38 airport renovasi, kemudian pelabuhan, kita membangun juga bendungan. Saya kira ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing. Saya sudah mencek, melihat konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung sudah 3 kali. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT, dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Bapak President, let's talk a little bit about the bilateral cooperation with China. Let's start with economic and trade, because now China has been Indonesia's largest trading partner for 9 consecutive years. This is just amazing, right? And in 2021 alone, the trading volume between the two countries increased about 60% year on year. And China is now also Indonesia's second source of investment. So what do you think has propelled such significant progress, we would say? And looking ahead, what do you think could become the new driving force of growth between the two countries? Ya, RRT dan Indonesia adalah 2 negara besar. Dan potensi kerjasamanya ini juga sangat besar. Angka investasi dari RRT naik sangat tinggi sekali. Dan sekarang sudah menduduki terakhir, sudah nomor 2. Dan saya kira akan masuk ke nomor 1 investasi dari RRT ke Indonesia. When do you think that's going to happen? Tidak tahu. Bisa 2 tahun lagi menurut saya. Dan saya optimis di masa yang akan datang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan RRT akan semakin membaik, semakin meningkat, dan semakin besar lagi. Karena kita sudah saling memahami dan saling mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Most of the interview in the past years, it seems that you're wearing your sneaker. And the overwhelming majority of those interviews, why is that? Ya karena sepatunya ini sepatu buatan dalam negeri. Dan harganya juga murah. Kalau dalam dolar, berapa ya? $28. Saya harus juga pasarkan dong produk-produk Indonesia, produk-produk usaha-usaha kecil. Maybe, now Chinese has a really strong consumption power. This is something I think that's going to attract our viewers here in China. You are very active on social media network, and besides sharing about your work, your vision, you also sharing some of your very personal experiences, for instance, making herbal tea, singing, dancing, and babysitting your grandkids. They're really lovely and adorable, by the way. So now we have a chance, showing this interview to tens of millions of viewers here in China. If there's anything that you really want to show to our viewers here in China, what would it be? Ya, saya ingin pada saat awal, saya ingin masyarakat mengenal saya lebih banyak dalam berbagai aspek dan juga mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Dan untuk netizen di RRT, saya ingin mengirimkan salam hangat. Semoga nanti
bisa berkunjung ke Bali, bisa berkunjung ke Manado, bisa berkunjung ke Indonesia.